اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص اس دے فضل کرم اور رحمت دے نال ماہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے تصدق نال دور و نزدیک تو تشریف لے کے آن والے غیور مسلمان بھائیاں دا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم دے صدقے ساڈے سارے دے حالات تے خاص فضل کرم اور رحمت فرمائے۔ اج ماہ رمضان المبارک دی 13 تاریخ ہے اور اس مہینے دی 17 تاریخ نو عالم اسلام دی پہلی جنگ عظیم میدان بدر دے مقام تے حق و باطل دا پہلا مارکہ ہویا اور اللہ رب العزت نے اپنے کرم فضل اور نظر خاص تے نال مدد خاص تے نال قلیل مسلمانوں نو کثیر کفار تے غلبہ اور نصرت اور فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ اس حوالے نال اج ذکر خیر ہوئے گا، دعا کرو اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے، سن سنا کے اللہ تعالیٰ عمل ہدایت اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال دی عمر دے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا تے اپنی برادری والیاں نو، کیونکہ تبلیغ دا آغاز سب تو پہلے اپنے رشتہ داراں تو کرنا چاہیے، اپنے قریبیاں تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب تو پہلے اپنے قریبیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو، اپنے ریلیٹیو نو کوہ صفا تے بلایا، تکفیر طعام دا معجزہ پیش کیتا، یعنی تھوڑا کھانا سی تو 40 بندے رج کے کھا گئے۔ کھانا تھوڑا، کھانا چند بندیاں دا، لیکن 40 بندے رج کے کھا رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم دا یہ معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر میں تانوں یہ کہاں کہ اس چوٹی پہاڑ دی چوٹی تو پچھلی سائڈ تو ایک لشکر جرار آ رہے جڑا تواڈے تے آ کے حملہ آور ہوئے گا، کیا تسی میری گل نو من جاؤ گے؟ انہاں کہ کیوں نہیں، انت صادق انت امین، تسی سچے بھی ہو ایماندار بھی ہو، تواڈے تو سچا کوئی نہیں، تواڈے تو بڑا ایماندار کوئی نہیں، اساں بالکل تواڈی گل تے یقین کران گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جدوں یہ بات انہوں دے منہ دے وچوں کہلوا لی کہ تسی سچے بھی ہو، تسی ایماندار بھی ہو، پھر حضور جانے جانا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر دیکھو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، آؤ سارے اس دی بندگی کریے۔ میں اعلان توحید کرنا، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، الہ تو عزا اور حبل اے خدا نہیں، جھوٹے خدا نے جڑا اپنا کچھ نہیں کر سکتے، وہ کسے دا کس طرح نفع سوچ سکتے ہیں یا کسے نو کس طرح نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک خدائے بندے کریم عز و جل دی بندگی اختیار کریے اور اسے دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جائیے۔ جدوں اتنی بات سنی تے سارے دے سارے کافر یک بارگی دے نال بولے، کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سانو اس کم واسطے اس تے سدیا سی، تو ساڈے خداواں دے خلاف سانو اکسارے، اساں اپنے خداواں نو نہیں چھوڑنا۔ پتہ چلیا مندے سن سچے نے، ایماندار نے، حقیقت پسند نے، دنیا تے آپ جیسا سچا اور ایماندار کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی اور ضد تے قائم سن، جاندے ہویا بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کدی جھوٹ بولیا نہیں۔ پتہ چلیا بعض اوقات بعض بندے باطل تے ڈٹ جاندے نے، حق دے خلاف کھڑے ہو جاندے نے، تو باطل دا باطل تے ڈٹ جانا اس بات دی دلیل نہیں بن سکتا کہ حق والے باطل نے۔ باطل باطل ہوندا ہے، حق ہمیشہ حق ہوندا ہے۔ الغرض حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تبلیغ فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا، اور آپ دی دعوت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا۔
حضرت امیر حمزہ اسلام قبول کیتا، حضرت سعد نے اسلام قبول کیتا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا، حتیٰ کہ تعداد بڑھتی 39 مسلمانوں دی تعداد ہو گئی۔ کتنی تعداد ہو گئی؟ مسلمانوں دی تعداد 39 ہو گئی۔ مسجد الحرام دے اندر ابو جہل نے امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے مبارک دے اندر رسی ڈالی اور رسی نو وٹ دینا شروع کر دیتے، کسنا شروع کر دیتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خادمہ اجے آپ مسلمان نہیں ہو، دوڑی دوڑی گئی اور جا کے پیغام دیتا، اے امیر حمزہ تواڈے بھتیجے دے گلے دے اندر ابو جہل نے رسی ڈالی اور آپ دیاں اکھاں سرخ ہو چکیاں نے، آپ دے گلے دیاں نازک رگاں ابھر چکیاں نے۔ حضرت امیر حمزہ شکار تو واپس آئے، پوچھا ابو جہل کیتے؟ انہاں کیا اپنے ڈیرے تے بیٹھا ہے، اپنے قریبیاں دی محفل سجا کے بیٹھا ہے، آپ دے ہاتھ دے اندر تلوار یا تیر ایسی، آپ نے جا کے نیزہ آپ دے ہاتھ دے اندر موجود سی اور آپ نے جا کے اس نیزے دی سر دے اندر ٹھوکر لگائی، سر پھٹ گیا۔ واپس آ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرچ کرتی، اے محمد بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا بدلہ لے کے آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، چچا ابو جہل میں تے بدلے لیندا ہی نہیں، میں تے بدلی ذات دے بدلے میں لیندا ہی نہیں، تو کس چیز دا بدلہ لے کے آئے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں جیڑا ابو جہل نے تیرے گلے دے اندر رسی ڈال کے تیرے نال زیادتی کی تھی، میں اس دا بدلہ لے کے آیا، تو خوش ہو جا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں خوش تے تاں ہوواں جے کتے تو کلمہ پڑھ کے دار اسلام دے اندر داخل ہو جائے، میں خوش تے تاں ہوواں گا، میں بدلے لیندا ہی نہیں، میں تو بدلے لین واسطے آیا ہی نہیں، میں تے بد دعا دین واسطے آیا ہی نہیں۔ چچا تو اسلام قبول کر، مسلمان ہو جا، میں پھر تیرے تے راضی ہوواں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا، دل تے چوٹ لگی، اثر کیتا دل تے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا کلمہ پڑھیا اور دار اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ پھر ابو جہل نے میٹنگ بلائی، انہیں آکھیا مسلمانوں دی تعداد ودی جاندی ہے، جدوں بھی حق پسند حقیقت پسند طبقہ اکثریت اختیار کرنی شروع کرے گا تو پھر ظالم لوگ مجتمع ہونا شروع ہو جاندے نے، اکٹھے ہونا، حق دے خلاف باطل والے اکٹھے ہونا شروع ہو جاندے نے، کیونکہ حقیقت کسے نو پسند آندی نہیں۔ سو پتہ چلیا اے حق دے خلاف کھڑا ہونا کو اج تو نہیں، اے پرانی ریت چلی آ رہی ہے، حق پسنداں دے خلاف کھڑا ہونا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ابو جہل کہنے لگا بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس نو کسے طریقے روکیا جائے۔ انہاں میٹنگ بلائی، مشورہ کیتا، 100 اونٹ انعام دیاں گے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر قلم کر کے نعوذ باللہ لے کے آوے گا۔ عمر بن خطاب تیار ہو گئے، لیکن ارادہ دے کچھ اور سی۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر دعا کر دے سن، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ مکہ شریف دے اندر دو ہی وڈیرے بندے نے، ایک دا نام ابو جہل ہے، ایک دا نام حضرت عمر ہے، ایک دا نام عمر ہے، ایک دا نام عمر ہے، یا اللہ انہاں دونوں دے وچوں ایک مینوں عطا کر دے اسلام نو عزت دین دے واسطے۔ پھر دوسری جڑی دعا فرمائی اس دے اندر خاص طور تے حضرت عمر دا ذکر فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصہ، اے اللہ مینوں عمر نہیں چاہیدا، مینوں عمر عطا کر دے، اس نال اسلام نو عزت عطا ہوے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا۔ جدو بندے ہو گئے نا 40 مسلمان، تے ہن تکلیفاں دن بدن بڑھدیاں جا رہی ہیں، دن بدن ظلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ سب تو پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شہید کیتا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زود و کوب کیتا گیا اسلام دی تبلیغ تے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے دہکدے ہوئے کوئلے رکھے گئے، آپ نو گرم ریت لٹا دیتا گیا۔ الغرض امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت دا حکم آیا، حضور ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے گئے، لیکن منافق کے پھر بھی بعض کافر نہ آئے، انہاں پھر بھی یہی کوشش کی تھی بھی اتھے چلے گئے نے، اتھے تے طاقت انہاں دی اور بڑھ جائے گی، انہاں دی طاقت نو قوت نو کسے طریقے کمزور کیتا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں
ताजदार करीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर नमाज पढ़ानी मुसल्ला इमामत ते हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे नमाज पढ़न वाले सारे बंदे पहले मोमिन ते नहीं सन, कुछ ऐसे भी सन मुनाफिक सन। इमामुल अंबिया दे पीछे नमाज भी पढ़नी ते हुजूर दे खिलाफ गल्लां भी करनियां। हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे जुमा भी पढ़ना, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तानो तस्नीह भी करना खुफिया तरीके दे नाल। पता चलिया पीछे नमाज पढ़न वाले सारे मोमन नहीं हुंदे, इन्हां दे विच कुछ ओ भी हुंदे ने जिहड़े मुनाफिकाना किरदार अदा करदे ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे नमाज़ां भी पढ़दे ने, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे बदगुमानियां भी लोगां दे ज़हन दे अंदर पैदा करदे ने। इन्हां ने एक किरदार निभाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ताकत दे बारे आए रोज़ कुफारे मक्का नूं जाके इन्होंने इत्तला देनी। अज इमामुल अंबिया दे इतने सहाबी बन गए ने, हुजूर दे कोल इतनी ताकत आ गई, हुजूर दे इतने गुलाम आ गए ने, हुजूर दे सहाबी अज ऐ पे करते हैं, अज ऐ पे करते हैं, अज ऐ पे करते हैं। अल खर्ज इन्हां पिछे नमाज़ां पढ़न वालियां ने मुनाफिकाना किरदार अदा किया। एक लम्हे की रिपोर्ट मदीना तो मक्के पहुँचती रही, हत्ता कि होया कि मक्के वाले काफर तैयार हो गए मुसलमाना दे नाल लड़न वास्ते, मुसलमाना दे नाल जंग करने वास्ते। इधर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी खबर मिली, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलामा ने मुस्तफ़ा नूं तैयार फरमाया, मेरे आका ने लश्करे जर्रार तैयार फरमाया। फरमाया ओ मेरे सहाबा, अगर मैं तुहानू जंग दा हुक्म दियां ते तुहाडा की इरादा है? हज़रत अबू बकर मुहाजिर सहाबा दे विचों उठ के खड़े हो गए। हज़रत उमर खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, साडा जान भी तुहाडे वास्ते, साडा माल भी तुहाडे वास्ते। अंसार सहाबा दे विचों हज़रत मिकदाद, अंसार सहाबा चो हज़रत मिकदाद रजी अल्लाह अन्हो उठ के खड़े हुए, अर्ज करते हैं सोनिया सी मूसा पैगंबर दे मनण वालियां तरह नहीं। जदों जंग दी बारी आई ते मूसा पैगंबर दी कौम बनी इसराइल कहन लगी ए मूसा तू जाने ते तेरा खुदा जाने, असां ते साइड ते जा रहे हैं। पता चलिया बाज बंदे आके मौके ते भी अपने साथ छड़ जाते हैं, इन्हां नूं ही ते मुनाफिक कहा जाता है। मुश्किल वक़्त दे अंदर आके छोड़ जाना, बुरे वक़्त दे अंदर आके छोड़ जाना। अर्ज की सोनिया सी मूसा पैगंबर दी कौम दी तरह तुहानू नहीं कवांगे। सोने साडा पता की अकीदा है, असां पता की कहने आ, मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरे सोनिया मन मोनिया। ये सिर्फ उन्होंने सहाबा दा अकीदा भी नहीं, असां सारियां दा भी यही अकीदा है, मेरे सोनिया। जरा ज़ौक़ पैदा करो, मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरे सोनिया मन मोनिया। मेरा घर सजन तेरे वास्ते, मेरे सोनिया मन मोनिया। जिदा जिदा ईमान है सानू उस नाल ही प्यार है, जिस तू हुजूर नाल प्यार है, वो साडा कुछ नहीं लगता, जेड़ा हुजूर दा कुछ नहीं लगता। मिल के पढ़ो, मेरे सोनिया मन मोनिया। मेरा हर सजन तेरे वास्ते, तेरे दुश्मना नाले दुश्मनी, तेरे दुश्मना नाले दुश्मनी। मेरा हर सजन तेरे वास्ते, मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरे सोनिया। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी तुहाडे अगे लड़ांगे, तुहाडे पिछे लड़ांगे, तुहाडे सज्जे लड़ांगे, तुहाडे खब्बे लड़ांगे। याद रखना, ये मिक़दाद अंसारी ओ सहाबी ने जिन्होंने मक्के दे चौधरी कमी कहते सन। मैं ना कमी वो नहीं हुंदा जेड़ा माड़ा होवे, मेरी नज़र दे अंदर ओ बंदा कमी है जेड़ा हुजूर तो दूर है।
جڑا غلامی ہے مصطفیٰ تو دور ہے، بھاویں وہ چودھری ہوئے لیکن حضور دا جیڑا نہیں وہ کمی بن جاندا ہے، اور جیڑا حضور دا ہو جاوے بھاویں جتی سلائی کرن والا ہوئے، خدا دی قسم او دی جتی بھی میرے سر دا تاج ہے، کمی وہ بندہ نہیں ہوندا جڑا ساڈے لوگاں دی نظراں دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت مقداد عرض کردے نے سونیاں اگے لڑاں گے، پیچھے سجے لڑاں گے، کھبے لڑاں گے، سونے جان بھی تواڈے واسطے، مال بھی تواڈے واسطے، ہر چیز تواڈے واسطے، سونے ساری زندگی تواڈے واسطے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد دی گفتگو سنی، حضور مسکرا پے، حضور خوش ہوئے، مسکرا پے، صحابہ دے اندر جذبہ پیدا ہویا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسکرائے تو صحابہ دے جذبات مزید ابھر گئے۔ لشکر اسلام مدینہ تو چلیا، میدان بدر تے پہنچیا، اور میدان بدر تے جگہ ہو سی جتھے ٹوٹل ریتلی جگہ، یعنی پیر رکھتے سن تو پیر بھی پھسلتے سن، گرمی دی شدت تے پانی وضو واسطے بھی تھوڑا۔ شیطان پھر اپنا کام تو کردا ہے نا، شیطان ہر موقع تے شیطانی کرن دی کوشش کردا ہے، اور بالخصوص دینی معاملات دے اندر تے او دا وار ہی زیادہ ہے نا۔ پھر شیطان آ گیا صحابہ کرام دے دلاں چ وسوسے پیدا کرن واسطے۔ وسوسہ کی پیدا کیتا، کہن لگا دیکھو نا تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر جانا دین واسطے آئے ہو، تواڈے کول تے تھلے رقبہ ہی صحیح نہیں، تواڈے پیر پھسل رہے نے، گرمی دی شدت ہے، پانی بھی تواڈے کول موجود نہیں، اور دوسری سائیڈ تے کافر دیکھو انہاں دے کول رقبہ پکا موجود ہے، پانی بھی وافر مقدار دے اندر موجود ہے، انہاں دے کول اسلحہ بھی زیادہ موجود ہے، کھان پین دی چیزاں بھی زیادہ موجود نے، اور دیگر معاملات بھی انہاں دے کول طاقت والے نے۔ تواڈے پلے کی ہے؟ تواڈے کول تے 2 گھوڑے نے، 6 زرہ نے اور 8 شمشیراں نے، لیکن انہاں نوں یہ نہیں سی پتا انہاں زرہ تے شمشیراں تے بھروسہ نہیں کردے تے کریم کائنات دی ذات تے بھروسہ کردے نے۔ حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ خالق قومی ترانہ پاکستان، انہوں نے قلم اٹھایا تے کہندے نے تھے 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تاکیہ پر بھروسہ، نہ تیغ و تکیہ پر بھروسہ، نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر بھروسہ، نہ تیغ و تلوار پہ تکیہ، نہ بالے پر نہ خنجر پر بھروسہ تھا، تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ من توجہ کرنا، حضرت مقداد بھی چلے گئے، دیگر صحابہ بھی میدان بدر دے اندر، او شیطان نے آ کے وسوسے پانے شروع کر دیتے۔ شیطان کہندے واہ مسلمانوں تسی امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ دے ہو، تسی اس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو جس نبی دی خاطر جانا دین واسطے آئے ہو، ادھر کافراں نو ویکھو، انہاں دی طاقت ویکھ لو، کتنی بڑی طاقت، 1000 تو زائد دا لشکر موجود ہے، کھان پین دی اشیاء وافر مقدار دے اندر موجود نے، تسی روزے دے نال بھوک پیاس دی شدت دے اندر تواڈے کول تے پانی وضو واسطے بھی موجود نہیں۔ قریب سی کہ صحابہ دے دلاں دے اندر کوئی ایسا خلل واقع ہوندا، اللہ رب العالمین نے بارش عطا فرما دیتی، اللہ نے بارش عطا فرمائی، جدوں بارش آئی زمین تھم گئی، پیر جم گئے، گرمی دور ہو گئی، صحابہ نے برتن پانی دے نال بھر رہے، صحابہ نے پانی نال برتن بھر رہے، پھر ہویا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ صفاں سیدھیاں کرو، صحابہ صفاں سیدھیاں کرو۔ حضور نے فرمایا صحابہ صفاں سیدھیاں کرو، میرے آقا دے صحابہ نے صفاں سیدھیاں کرنیاں شروع کیتیاں۔ انہاں دے اندر ایک ایسے صحابی نے جنہاں دا نام حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی نام ہے حضرت سواد، اے بھی وہ صحابی جنہاں وہ مکے دے وڈیرے کمی کہندے سن، لیکن خدا دی قسم حضور دی نگاہ دے اندر انہاں نالوں ایک گناہ نہیں،
1000 गुना मक्के दे सारे वड वडेरे एक साइड ते तो सवाद अंसारी दी पैरां दी धूल एक साइड ते, क्योंकि गुलाम मुस्तफा सन। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हुण सफ दे अंदर खड़े ने, हुजूर छड़ी हथ दे अंदर है और आका अलैहिस्सलाम छड़ी मुबारक दे नाल सफ नूं दुरुस्त फरमा रहे ने, छड़ी हथ दे अंदर। हुजूर अलैहिस्सलाम दे ए सहाबी थोड़ा जिहा अगे बड़े सन, इंज कह लो कि इस वास्ते शायद बड़े कि हुजूर दे मुखड़े ते चंगी तरह नज़र पै जाए, दीदारे मुस्तफ़ा हो जाए। अगे बड़े सन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह छड़ी दी नोक लगाई, छड़ी दी नोक पेट ते, कमीज़ आप दे जिस्म दे उपर नहीं सी ते छड़ी दी नोक लगाई। फरमाया सवाद सफ दे अंदर हो। जो सफ़ा बन गई तो हज़रत सवाद रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ज़रा ठहरिया जे। आका अलैहिस्सलाम रुक गए। फरमाया खैर है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहाडे कोलों बदला लेना चाहना। सहाबा बड़े हैरान, सवाद नूं की हो गया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों बदला लेना चाहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाद किस चीज़ का बदला? या रसूल अल्लाह जदों मैं सफ़ा तुसीं दुरुस्त फरमा रहे सो ना, तो मैं थोड़ा जिहा सफ तो अगे सा, तुसा मेरे पेट ते छड़ी मारी, लिहाजा मैं बदला लेना चाहना। हुण इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया तेनू पता नहीं मैं नबियां दा सरदार हाँ, तेनू पता नहीं इन्हें जानिसार सहाबा खड़े ने, अगर एक नू भी कमा तो बोटी बोटी कर देन। नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते सन सवाद कुछ होर करना चाह रहे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप नू जनाबे वाला बदले वास्ते पेश कर दिता। हजरत सवाद अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल अंबिया दे करीब गए, अर्ज कीती या रसूल अल्लाह जदों मेरे पेट ते छड़ी मारी, मेरा कमीज ऊपर सी, मेरा पेट नंगा सी, सोनिया तुसां भी जरा पेट नंगा करो ना। इमामुल अंबिया ने अपना पेट मुबारक नंगा कीता, कमीज ऊपर उठाया। हजरत सवाद अंसारी दी मुहब्बत वेखना, हजरत सवाद ने अपना पेट इमामुल अंबिया दे पेट नाल मस कर दिता। हुजूर दे पेट तो बोसे लेने शुरू कर दिते। सहाबा वेख के मंजर हैरान हो गए। हजरत सवाद अर्ज करदे ने सोनिया हो सकता है मैं इत्थे शहीद हो जावां, मेरी रूह कुफ्से अंसरी तो परवाद कर जाए, दिल करदा सी जांदे वारी हुजूर दे पेट तो बोसे ले लवां। ये सहाबा दी मुहब्बत सी, बोसे ले। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जदों मंजर देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुस्कुराए, सहाबा भी मुस्कुराए। हुजूर अलैहिस्सलाम दे गुलामों उधर लश्कर कुफार मैदान बदर के अंदर पहुँच चुकिया, दिन हो गया। लश्कर कुफार दे विचों मुबारजत तलब की गई है, कोई साडे नाल जंग लड़न वास्ते। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सहाबा किराम दे विचों हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर दो सहाबा जिहड़े अंसारी सहाबी सन, उन्होंने भेजा, फरमाया जाके तुसां पहले जाके इन्हां दे नाल जंग लड़ो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी गए और जाके जंग लड़ना शुरू की थी। जंग लड़न वास्ते जिस वक्त गए थे, उतबा शैबा ते वलीद, उतबा एदा पुत्र वलीद ते शैबा या शीबा, ये तीन काफरां दे वड्डे सरदार निकले मैदान दे अंदर। इन्होंने जदों पूछा ना तुसी कौन हो, उन्हें आख्या असीं मदीने दे रहण वाले अंसारी हाँ। ते काफर अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, अल्लाह तकब्बर तो बचाए। और काफर कहन लगे असीं मक्के दे कमी मदीने दे कमियां नाल लड़न आए हैं, असीं छेड़ुआं नाल बकरियां चराण वालियां नाल लड़न आए हैं, असीं जिमीदारां ज़मीन दे अंदर खेती बाड़ी करन वाले नाल लड़न आए हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे नाल लड़ाना है तो किसी साडे मुहाजिर भाई नूं भेज, जिहड़े मुहाजिरीन ने, जिहड़ा मक्कियों हिजरत करके गए ने। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर दो सहाबा हज़रत इसा फरमाया तुसी वापस आ जाओ। वापस आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा अमीर हमज़ा किथे ने? अमीर हमज़ा करीब आए। फरमाया अली भी करीब आ गए। फरमाया अबू उबैदा किथे? अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी करीब आ गए। इसकी मंजर कशी की थी हज़रत हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने साडा कौमी तराना लिख लिया, जिन्होंने कौमी तराना लिखे, वो कहते हैं ये सुन कर बू उबैदा मुर्तज़ा निकले, ये सुन कर मीर गमज़ा बू उबैदा मुर्तज़ा निकले, नगाते नारे तकबीर सब शेरे खुदा निकले, लगाते नारे तकबीर सब शेरे। लगाइए ना जरा नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर।
یا یا لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ نو قابو کیتا، حضرت امیر حمزہ نے عتبہ نو قابو کیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید نو قابو کیتا، حضرت ابو عبیدہ نے شیبہ نو قابو کیتا، حضرت امیر حمزہ نے پہلی تلوار دے نال پہلی چوٹ دے نال عتبہ دا کم تمام کیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی تلوار اور پہلی چوٹ دے نال ولید دا کم تمام کر دیتا۔ ادھر شیبہ نے جناب ابو عبیدہ نو زخمی کیتا، حضرت علی نے جدوں منظر ویکھیا ولید دا کم تمام کرن تو بعد دوڑ کے ابو عبیدہ دے کول گئے، جا کے شیبہ نو بھی واصلے جہنم کیتا، تے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے تلوار ذوالفقار حیدری للکاری، ذوالفقار حیدری لہرائی اور فرمایا ہے کوئی اپنے بچے یتیم کران والا تے آ جاؤ، علی میدان دے اندر کھڑا ہے۔ عاشق کہندے نے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادتاً، علی دا ذکر کرنا بھی کی ہے، علی علی کرنا ہے تاکہ ساڑھی عبادت ہو جائے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اور اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل وفا کی دل کا سہارا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ، امیر حمزہ جاؤ، ابو عبیدہ جاؤ، تینوں گئے۔ ابو عبیدہ زخمی ہو گئے، انہاں دونوں نے کافراں نو واصلے جہنم کیتا، کافراں دے لشکر دے اندر کھلبلی مچ گئی، تھڑتھلی پہ گئی، پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ ابو جہل نے سارے نو اکٹھیاں کیتیا، کہن لگا اے تے بے وقوفی دی وجہ تو مارے گئے نے، پیچھے نہیں ہٹنا، ہن تسی عقل مندی دے نال حملہ کرو، فتح تانوں ملے گی۔ لیکن انہاں نو کی پتہ سی اللہ نے فتح تے نصرت دا وعدہ قرآن چ کر چھڑیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ محبوب مکے تو جس ویلے قافلہ چلیا میدان بدر دے اندر، تسی بھی میدان بدر دے اندر آئے تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ، سونے میدان بدر دے اندر اللہ نے تہاڈی مدد کیتی کس ویلے جدوں تسی بے سرو سامان سیگے، تہاڈے کول کوئی ساز و سامان نہیں سی، بے سر و سامان تہاڈی مدد کیتی۔ اور مدد کس طرح کیتی؟ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مدد اس واسطے کیتی تاکہ اللہ دے کولوں ڈرو، اس دے شکر گزار بندے بن جو۔ پھر فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اس ویلے نو ذرا یاد تے کرنا جدوں تو غلاماں نو کہہ رہا سے الن یکفیا ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، اللہ رب العالمین 3000 فرشتے بھیج کے غلامان مصطفیٰ دی مدد فرما رہے آئے۔ 3000 فرشتے، ادھر 313 ادھر ہزاراں دی تعداد، لیکن اللہ نے اپنے فرشتے بھیج دیتے۔ اور پھر فرمایا من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویعتوکم فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ فرمایا جے تو
तुसों बला इन तस्बिरू जे तुसी सबर करो व तत्तकू ते तकवा इख्तियार करो बिसलासत आलाफिम व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। जे तुसी सबर करो तकवा इख्तियार करो अन करीब अल्लाह तुहानू 5000 फरिश्ते भेज के मदद फरमाएगा। कितने? 5000 फरिश्ते भेज के मदद फरमाएगा। सबर ते करो ज़रा, ठहरो तो सही, साबित कदम ते रहो। सहाबा इकराम कहते ने असा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च अर्ज़ की यार रसूल एक अजीब आवाज़ सुन रहे हैं, अकदिम है जूम। कोई कहने वाला कहते अकदिम है जूम आगे बढ़ो, है जूम आगे बढ़ो। यार रसूल एक गल करने वाला नज़र नहीं आता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा है जूम जिबरील दे घोड़े दा नाम है, जिबरील दे घोड़े दा नाम है, जेड़े फरिश्तियां दा लश्कर जर्रार लैके तुहाडी मदद वास्ते मैदान बदर दे अंदर आ गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम गाजर मूली की तरह कटते जा रहे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ कहते हैं दो छोटे छोटे बच्चे, रिवायत के अंदर आते एक दी 7 साल उम्र है और एक दी 9 साल। ये दो छोटे छोटे शहजादे मेरे को आए तो मैनू कहने लगे चचा ये तो दस अबू जाल किथे वे। मुसलमानों के बच्चे भी शेर दिल होंगे ने और शेर दिल होना चाहिए, खौफ फिर फ़कत अल्लाह का होना चाहिए। ए चचा ये तो दसो अबू जाल किथे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ कहते हैं हफीज़ जलंधरी ने इस गल भी अपने शाहनामा इस्लाम के अंदर कलमबंद किया है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ जवाब देंदे ने कहने लगे कि उस दे इर्द गिर्द फौज का दस्ता उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। ये पता की कहने लगे जवाब के अंदर हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं बच्चे कहने लगे ये दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का रस्ता। हज़रत अब्दुर्रहमान की कहते हैं हिफाजत कर रहा है गर्द उसके फौज का दस्ता। ते बच्चे कहते हैं ये दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का, किदों तक रोकेगा इज़राइल का रास्ता। अच्छा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ कहते हैं मैं इंज इशारा किया, मैं क्या भतीजो ओ सामने जड़ा ऊँट ते बैठा ना ओ वड्डी सारी पग वाला और मुतकब्बर इंसान, बहुत मुतकब्बर सी। और याद रखना अल्लाह करीम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमांदा है व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशौना अलल अर्दि हौना। अल्लाह दे बंदे ज़मीन ते विड़ाई नल नहीं चलते, तकब्बुर नल नहीं चलते, बल्कि की करते हैं आजज़ी और इनकिसारी नल चलते हैं। तो ये अबू जहल मुतकब्बर सी, बड़ी वड्डी इसने बननी और तौण अपनी आकड़ के घोड़े ते बैठा दूरों नज़र आ रहे सी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ का इशारा करना सी, दोनों शहजादे बिजली की तरह दौड़ के उसके घोड़े के करीब गए, ननियां ननियां तलवारां दे नाल घोड़े दियां लत्तां नूं ज़रबां लगाइयां, घोड़ा थले आ गया, घोड़ा थले आ गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ कहते हैं ओए बच्चेओ तुसी जा ते रहे हो तो मारना है, उसकी वजह की है तो पता फी जलंधरी की कहते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ नूं जनाबे माऊस ते मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं सुना है गालियाँ देता है महबूब बारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियाँ देता है महबूब बारी को। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ कहते हैं दोनों नन्हे नन्हे शहजादे अबू जाल दे घोड़े दे करीब गए, ननियां तलवारां दे नाल जाके घोड़े दियां लत्तां ते ज़रबां लगाइयां, घोड़ा नीचे आके गिर गया। अबू जाल दा बेटा इकरमा दौड़ के आ गया, एक बेटे नूं आके तलवार लगाई, तलवार लगदियां उसका बाजू कलम हो गया, लेकिन अजे लटक रहे ज़मीन ते नहीं आया। उसने जदों लड़दियां लड़दियां हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा मेरा बाजू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्ताख नूं मारन दे अंदर रुकावट बन रहे, अपना हाथ अपने पैर दे नीचे दिता, पट्ठा छुड़ा के बाजू नूं दूर फेंक दिता। क्या मैनू ऐसा बाजू चाहिदा नहीं जेड़े रसूल दे गुस्ताख नूं जहन्नम वासिल करन दे अंदर मेरे वास्ते रुकावट बन जाए। अलगर्ज मार दे रहे। फिर जदों यकीन तकरीबन हो गया कि अबू जहल मर गए, वापस चले गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ कहते हैं मैं लश्कर का मुआयना करदा करदा जदों जंग खत्म हुई, जंग का मुआयना करदा करदा मैं जिहड़े काफिले
کافر پے سن انہاں دے کول گیا 70 کافر مارے گئے ابو جال دے وچ ساہ دے اندر باقی سن اجے جان باقی سی میں ابو جال دے سینے دے اتے جا کے بہ گیا ابو جال نے رونا شروع کر دیتا میں کیا ابو جالا ہن کیوں رونا ہے تینوں تکلیف پہنچی اپنی جان دے لالے پہ گئے نے ابو جال کہن لگا عبد الرحمن بن عوف نہیں میں رو اس واسطے رہا واں مینوں مدینے دے ننے ننے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے مارے مینوں چھیڑواں نے مارے جنہاں نوں اسی کمی کہنے ہاں مینوں انہاں کمیاں نے مارے کاش مدینے دا کوئی سردار مینوں قتل کردا کاش مکے دا کوئی سردار مینوں قتل کردا میں رو اس واسطے رہا واں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے آخری خواہش دس لے ابو جال نہیں کہن لگا اوے عبد الرحمن میں مکے دا وڈیرا واں مکے دا رئیس ہاں مکے دا سردار ہاں میری گردن اے کنا دے قریب نہ کٹی میری گردن کٹن دی باری آوے تے اے گردن تڑ دے قریبوں کٹی تاکہ جدوں کافراں جڑے ساڈے دوسرے سردار نے انہاں دیاں لاشاں دے اندر میری گردن بھی پئی ہوے گی میری گردن دوروں پہچانی جائے مکے دا اے فرعون ہے اے مکے دا جنابے والا سردار ہے مکے دا رئیس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے گردن سر تن نالوں جدا کر دیتی گردن سر تن نالوں جدا کیتے تے حضور دی بارگاہ دے اندر گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری جا کے سنائی آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک فرعون دی ایک موسیٰ علیہ السلام دی امت دا فرعون سی ابو جال میری امت دا فرعون ہے جس نو اللہ نے نیست و نابود فرما دیتا ہے او موسیٰ دی امت دا فرعون اے میری امت دا فرعون حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنگ شروع ہون تو پہلے نا نشان لگائے سن نشان لگائے ایتھے 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 کافراں نے مرنا ہے صحابہ کہندے جتھے جتھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے سن سیم اس جگہ تے 1 انچ اگے نہ پیچھے جتھے حضور نے نشان لگائے سن اوتھے ہی کافر آگے مرے اچھا جدوں کافر سارے مر گئے تے تقریباً 30 سردار سن مکے دیو کتنے 30 سردار ٹوٹل 70 گرفتار ہوئے 70 مارے گئے اور انہاں دے وچوں 40 غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 14 غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے صرف 14 313 دے وچوں ادھر ہزاراں دے وچوں کتنے مارے گئے 70 کافر واصل جہنم ہوئے 30 سردار سن وہ سردار جڑے سن انہاں دیاں لاشاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ساریاں چک کے تے اے جڑا کنواں ہے نا اس کنویں دے وچ سٹ دیو جدوں کنویں دے وچ سٹ دتیاں گئیاں حضور علیہ السلام اس کنویں دے قریب تشریف لے گئے آقا علیہ السلام قریب تشریف لے گئے اے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تانوں اساں کہندے نہیں سی اے فلاں فلان دے پتر چنگا نہیں سی تواڈے واسطے کہ اللہ دی بھی اطاعت کر لیندے اور اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کر لیندے فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا اسی اپنے رب دا وعدہ اج سچ پا لیا ہے اللہ نے قرآن چ وعدہ کیتا نا کہ محبوب فتح تیری ہے اللہ نے جو ساڈے نال وعدہ کیتا سی اجر و ثواب اس نو سچ پا لیا ما وعد ربکم حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا کہ تسی بھی اپنے جھوٹے رباں دا وعدہ سچ پایا ہے اچھا ایک انہاں نال حضور خطاب فرما رہے نے مردیاں نال کہنا نال اے ہن ایتھے عقیدے دی گل آن لگی ذرا توجہ کرنا اور مردے بھی کہڑے جڑے مکے دے وڈے کافر سن ابو جہل عتبہ شیبہ ولید اور دیگر مکے دے بڑے کافر انہاں نال خطاب فرما رہے نے ہے بھی مردہ گردناں لچیاں ہوئیاں نے قریب کھڑے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر عرض کردے نے یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد الارواح لها سونیا تسی انہاں جسماں نال خطاب پہ کردے ہو جنہاں چ روح موجود کوئی نہیں جنہاں دے اندر روح موجود ہے نہیں انہاں نال خطاب کر رہے ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم فرمایا عمر تو انہاں نالوں زیادہ سنن والا نہیں ہے تیرے نالوں زیادہ سن دے نے پر جواب دین دی طاقت نہیں رکھ دے میرا ہن سوال 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ ذرا 2 منٹ واسطے جج بن کے فیصلہ کرنا اگر اللہ کریم چاہے اپنی مرضی دے نال مکے دے وڈے وڈے کافراں نو سنا سکدا ہے او مالک چاہے سلطان العارفین نو نہیں سنا سکدا
کی خیال ہے سلطان باہو نو نہیں سنا سکتا، کی خیال ہے اللہ چاہے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو نہیں سنا سکتا، میرا مالک چاہے امام الانبیاء گنبد خضرا دے اندر بیٹھ کے غلامان مصطفیٰ دا درود و سلام سن سکتے نے۔ اے بخاری شریف دی حدیث پاک کتاب المغازی دے اندر صحیح حدیث موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان تو پتہ چلیا اللہ چاہے کافراں نو سنا سکدا ہے، او مالک چاہے سلطان باہو نو بھی سنا سکدا ہے، حضور نو بھی سنا سکدا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان، درود و سلام دی گل ہے، مل کے پڑھو، دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ بابا جی صحیح بخاری شریف دی حدیث تو پتہ چلیا جو اللہ کافراں نو سنا سکدا ہے، اللہ چاہے سلطان اللہ رفیع نو بھی سنا سکدا ہے، میرے غوث اعظم نو بھی سنا سکدا ہے، حضرت پیر سیال نو بھی سنا سکدا ہے، حضرت یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ چاہے تے سنا سکدا ہے، او اللہ چاہے نبیاں دے نبی نو سنانا اس دے کولوں بعید نہیں۔ ساڈا ایمان حضور گنبد خضرا دے اندر موجود نے، اللہ ساڈیاں بولیاں ساڈا درود و سلام امام الانبیاء نو سناندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم میں نور توانو عمل دی اور ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔